Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayu Karismawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Malang, Prodi Bahasa Inggris dengan NIP 224040734886. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Pujon, Kabupaten Malang. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi narrative text. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How's your life today? Okay, I'm so happy that you are good in today. Okay. Have you eaten breakfast this morning? Yes. What you eat this morning? Apa yang kamu makan pagi ini? Fried chicken. How about you? What do you eat this morning? Fried rice. Fried rice. Do you like fried rice? Yes, I do like fried rice too. Alright, students. Before we start the lesson, I want to. Who is the chief of this class? Okay, please, chief, come forward and lead your friends to praying. Attention please. Before we start the lesson, let's pray together. Thank you. Okay, thank you, the chief of this class. Alright guys, so I will check your attendance list first. If I call your name, please raise your hands and say present. Abdullah Al-Amin, Al-Faisal Ringo, oh Paskib. Arini, where is Arini? Okay. Arnas, Aurela, Bintang Anugrah, good. Dela Adinda, Fani Amelia, Febrian Dwi. Are you sick today? Apa kamu sakit hari ini? Oh tidak. Suaranya ini lembut sekali. Can you say louder, lebih kencang, Febrian? Present? Oh, okay. Gian Azli, good. Harry, good. Alright, so there is one student sick and two students following Paskib. Okay, good. Alright, everybody please stand up. Stand up please. Okay. Before we start the lesson, I will check your cleanliness and readiness to have a lesson today. Tolong topi-topinya. Nah, kalau di dalam ruangan topinya dicopot ya, dilepas dulu. Put off your cap, everybody. Terus dicek dulu tuh di laci-lacinya on your table. Mungkin ada sampah, dicek-cek dulu. Di bawahnya, kiri kanan. Karena sebelum melakukan pembelajaran kita harus membersihkan kelas ya, membersihkan diri kita, hati kita, pikiran kita supaya nanti pembelajarannya nyaman dan ilmunya bisa masuk gitu ya. Good. Oke. Untuk menggelorakan jiwa nasionalisme kita, sebelum kita ke pembelajaran bahasa Inggris, mari kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Anak-anak, do you remember the song? Kalian ingat lagunya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, dengan semangat. 1, 2, 3, go. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan.
kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Okay, thank you very much. Give applause to we all. Okay, when I say everybody sit down, you say down while you sitting down. Kalau saya bilang everybody sit down, kalian bilang down sambil duduk. Okay? Everybody sit down. Okay, very good. Down. Tadi Miss Ayu lupa ya lagunya, ada yang kelewatan. Berarti ternyata orang dewasa itu juga perlu sesekali atau sering-sering kali mendengarkan lagu-lagu nasional biar tidak lupa. Kalau saya dulu waktu kecil ya sering nyanyikan lagu itu. Ini berhubung bulan depan next month we will face the August. It means that our National Independence Day atau Hari Kemerdekaan. Jadi marilah semangat kita untuk menyapa Hari Kemerdekaan kita ya nanti di bulan depan. Okay, everybody, I want to ask you something. Do you like to read story? Do you like to read story? Yes. What story do you like to read? Novel? Okay, very good. What story do you like to read? Comic? Do you like comic? Yes, I do. So do I. I like comic. Novel and comic. Any other else? Do you like to read e-novel? In Frizo or something else? Ada yang bacanya di novel yang di digital? Ada juga ya. Kalian lebih pilih yang mana? Do you prefer book or mobile phone, digital novel? Digital novel, why? Karena kenapa? Simple, very good. Bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Oke, so kita harus membudayakan literasi, suka membaca, entah itu bacaan fiksi, story ya seperti itu, atau bacaan ilmiah seperti buku pelajaran. Oke, related to that, today we are going to discuss about the genre of the text. One of the genre of the text that is narrative text. Have you ever heard before about this text? Pernah mendengar sebelumnya tentang teks naratif? Pernah di SMP mungkin ya, in your junior high school, right? Ya, di SMP ya, di junior high school. So this is narrative text. Kalau cerita naratif yang kalian suka baca itu apa? Mungkin yang belakang. Naratif dari Indonesia, cerita dari Indonesia. Hafiz? Mungkin cerita dari Indonesia? Judulnya. Keong Mas? Oke, Golden Snail ya, keong emas. Ada yang lain? Danau Toba. Oh, very good, Danau Toba. Terus? Si Kancil. Do you like Si Kancil story? Si Kancil itu yang suka apa? Mencuri timun. Tapi itu sebenarnya dia mencuri timun karena ada alasannya ya. Nanti kita kupas lagi dalam teks naratif. Tapi saya yakin, I'm sure that we all know about the story from Indonesia and you like read the story from Indonesia atau legenda Nusantara ya. Okay, we will go to the PowerPoint. I want to show you the learning objectives or tujuan pembelajaran pada materi ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah there are 4 points here. Number 1 is nanti murid dapat mengidentifikasi definisi, fungsi sosial dan struktur generik teks naratif. Kemudian tujuan yang kedua adalah murid dapat mengenali dan menggunakan unsur kebahasaan teks naratif seperti past tense, time connectives, and action verbs. Yang ketiga, murid dapat menafsirkan jenis-jenis teks naratif. Dan yang terakhir, murid dapat menganalisis pesan moral dari teks naratif. Okay, so there are 4 learning objective in this lesson ya. Kita ice breaking dulu aja biar semakin semangat.
Kalau saya bilang if I say everybody stand up, you say up sambil berdiri. Okay, you get it? Yes, okay. Everybody stand up. Oke, sambil nunggu itu nyala, oke. Kita mau belajar, we will learn about number. Coba number. Mention the number from 1 until 10. 1 until 10. Okay, together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Now, I will make a ice breaking about number. Nanti saya goyangkan, I will shake my hand. Nanti kalian tirukan ya. Saya kasih contoh dulu. I will give you an example first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then your leg or your foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nanti semakin lama hitungannya semakin mundur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As until 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Okay, very good. Give applause to we all. Now we go to the definition or pengertian dari a narrative text. Can someone please to read about this? Tolong seseorang bisa membantu saya membaca. Siapa yang mau? Harry, where are you? Tadi temenmu yang bilang Harry. Habis ini dia, ya, oke, gantian. Harry, please read the definition of narrative text. I will show it bigger. A narrative text is type of English text that tells a story with the aim of entertaining the reader. Okay, very good. Thank you, Harry. So narrative text is a type of English text that tells a story. Okay, please look at the bold one. Tolong diperhatikan yang bold. Apa itu bold? Tebal, percetak tebal. Tells or tell a story. Tell a story, yaitu menceritakan sebuah cerita with the aim of entertaining the readers. Entertaining. Kalian sering dengar kata entertaining kan? Entertain itu apa? Menghibur. Kalau ada artis gitu ya, entertaining itu di dunia hiburan, menghibur. Jadi definisinya di situ sudah ada ya. Tadi yang nunjuk Harry siapa tadi? Bintang. Now your turn. Please read the narrative text in bahasa Indonesia. Narrative text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan sebuah cerita dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Ya, tujuannya berarti ketika seseorang membaca teks naratif itu nanti setelahnya aftertaste-nya adalah kalian merasa terhibur, merasa apa ya? Karena dia tuh cerita fiksi. Do you know fiction? Fiksi? Apa itu fiksi? Hayalan atau karangan. Nah, biasanya tujuan cerita fiksi itu gunanya untuk menghibur. Oke ya. Apa itu types? Jenis. Oke, very good, Bintang. Jenis dari naratif teks ada di situ beberapa ya. Ada fable. Have you ever heard fable? Fabel kalau dalam bahasa Indonesia. Fabel itu animal story. Cerita yang karakternya adalah animal. What is animal? Hewan. Ya, contohnya berarti cerita apa yang kalian tahu karakternya hewan itu? Si kancil. Jadi setelah membaca teks naratif itu kita biasanya bisa mendapatkan nilai moral. Contoh di ini deh, cerita Malin Kundang. Anak-anak pernah dengar ya? Atau pernah baca ya? Kira-kira nilai moral yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang itu apa? Ya, terus kita berarti nilai moralnya berarti kita berbakti kepada orang tua. Kemudian tidak boleh melawan. Terus yang lagi Leo
Tengahnya dikasih krim. Tengahnya dikasih krim. Oh, tadi apa yang atas, oh? Orientation. Koreo ya. Krim tadi apa? Krim. Communication. Kemudian resolution. Very good. Now we kupas satu-satu. We discuss one by one. Orientation itu memperkenalkan tokoh, biasanya terletak di paragraf awal ya. Yang diperkenalkan itu biasanya ada 3 hal, yaitu tentang karakternya. Who, artinya apa? Siapa orangnya, tokohnya. Kadang ada juga karakternya itu bukan seseorang tapi sesuatu. Jadi kalau mengenalkan apa tuh karakter bisa who atau what ya, siapa atau apa. Kemudian when, kapan kejadiannya, very good. Lalu where, di mana settingnya ya nanti. Please watch the video. After that I will give you some question. Okay? Okay. This is the video. I will tell you a very famous folklore from Indonesia. It is called The Legend of Prambanan Temple. Once upon a time, there was a kingdom called Prambanan. It wanted to complete the work. Sorry, we can't marry you because you can't make 1,000 temples as I wish, said Roro Jonggrang. Bandung soon realized that he was fooled by Roro Jonggrang. He was so furious that he finally cursed Roro Jonggrang to be the last temple to complete the 1,000 temples. At once, the princess turned into a statue. From then, people called the temple as Prambanan Temple and the princess statue as Roro Jonggrang statue. Applause to the video. Why we have to give applause to the video? Because kita harus mengapresiasi. We have to appreciate the content creator from the YouTube. Who are the characters? Siapa tokohnya? Who are the characters? Roro Jonggrang. The main characters ya, tokoh utama. Ada siapa lagi? Siapa Prabu Boko itu? Ya, father of Roro Jonggrang. Lagi, pillar catch. Pillar catch. Catch pillar. Catch pillar. Pillar catch. Pillar catch. That's 5. One group consists of maybe 5 or 6 students. Group 1, group 2, group 3. So what you have to do with the paper, apa yang dilakukan dengan kertasnya adalah narrative text is berarti the definition ya, definisinya apa, the purpose atau tujuannya apa narrative text ya. Kemudian jenis-jenisnya, kinds of narrative text, generic structure-nya apa saja, kemudian language features-nya apa saja dari teks naratif. Tapi yang sudah saya jelaskan. Dan you get my point? Do you understand? Good. I give you 10 minutes. 10 menit ya. Okay, please discuss. Kalau nama itu ditulis nama anggota kelompoknya apa? Nama kelompok satu? Nama kelompok satu dan anggota kelompok. Okay, there is question from your friends. Kalau nama ditulis apa? Nama ditulis semua anggota kelompoknya, terus dikasih di atasnya kelompok berapa tadi kalian ya? 1, 2. Thank you Hafiz for asking me. Makasih sudah bertanya ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.
Give applause to group 1. Group 1 tadi ini ya. Is this on? Ini on ya. Who is the leader? Ya. Ini. Everybody please pay attention and listen to your friends. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, we will present our discussion. My name is Bintang Anugrah. My name is Wafi. My name is Muhammad Hafiz. My name is Michelle Rido. My name is Heriadi Purnomo. Narrative text. Narrative text is a type of text that tells a story or describes a sequence of events. The purpose of the text is to entertain the readers, to convey a moral message. Kinds of narrative text is fable, legend, fairy tale, myth, fantasy. Generic structure, orientation, complication, resolution, reorientation. Language feature: past tense, action verbs, time connective, specific participants. That's all our presentation, and thank you. Any question? No. So thank you together. Thank you. Okay, let me give applause to your friends. Thank you for one very good job. Okay. Okay, here. Now I will call group 6. Group 6. Where is group 6? Yes, you. Come forward, please. Who is the leader? Boleh. Nih. Pay attention guys, hello. Listen to your friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, my name is Alimra Berhani Hamziah and my friend Fani Amelia, Zulfa Najia, Natasha Maulida, Tasya Aulia. Purpose of the text is to tell a story and entertain the reader. Kinds of narrative text: fable, cerita binatang; myth, mitos; legend, legenda; science fiction, fiksi ilmiah; fairy tale, dongeng; short story, cerpen. Thank you. Okay, you're welcome. Give applause to your friends. Okay, that's all your presentation. And now, to check your understanding about the text of Prambanan Temple, I will give you a test. Please only answer 5 questions. Have you got problem? Ada masalah? No? Time is up. Please collect the worksheet, please. Silakan dikumpulkan ya. Thank you. Everyone, hello. Blue, black, brown. Okay, very good. You have did your test. Now we will go to the review material.
Kita sekarang simpulkan dulu ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar apa hari ini? Today we learn about narrative text. Very good. Teks naratif itu teks yang menceritakan cerita masa lampau. Ya, tujuannya untuk apa? Teks naratif. Menyampaikan pesan moral, very good. Terus ada satu lagi ke sini. Culture. Budaya. Melestarikan. Budaya. Terus ada generic structure-nya tadi ada apa aja? Oh, Theo. Tengahnya oh tadi apa? Theo. C. Very good. Terus generic features-nya, ciri bahasanya pakai tenses apa? Past tense. Terus menggunakan apa lagi? Apa? Action verb, kata kerja aksi ya, kata kerja aksi. Kemudian ada time connectives. Apa itu time connectives tadi? Penghubung ya. Baik ya. Jenis-jenis teks naratif tadi apa? Fabel, fantasi, myth, atau mitologi gitu ya. Oke, any questions? Ada pertanyaan? No. Questions. Anak-anak, setelah belajar hari ini, what do you feel? Apa perasaan kalian setelah belajar hari ini? Yang kalian ingat itu tentang apa tadi? Yang selama belajar tadi? Yang paling berkesan diingat berarti tentang generic structure-nya ya. Suatu saat kalian mungkin jadi guru bahasa Inggris, kalian bisa melakukan ke murid kalian seperti tadi ya. Oh, but next meeting, pertemuan selanjutnya, we will continue discuss about narrative text. Kita masih bahas tentang teks naratif ya. I will play listening section ya, mendengarkan cerita naratif. Nanti anak-anak juga akan dapat apa itu namanya tugas project untuk membuat legenda dari desanya masing-masing. Rajin belajar, rajin baca buku-buku yang positif, karena apa yang kamu baca itulah apa yang kamu pikirkan ya. Kalau kita sering baca hal positif, maka pikiran kita juga ikut positif, perbuatan kita juga ikut positif ya anak-anak ya. Tuh, oke. Tadi chiefnya siapa? Hafiz ya, Hafiz. Silakan ditutup, please close the lesson. Maju lagi ya, please come forward to close the lesson. Close the lessons today. Let's pray together. Thank you. Okay, thank you everyone. I say thank you for your spirit, for your motivation, for your smile today. I'm so happy to teach in your class. Okay, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.